nous sommes des personnes issues de la migration, Oui. depuis toujours. D'où venons-nous? Est-ce que vous savez ما d'où on نعرف vient? والله العظيم هذيك هي D'où الحكاية tu ديما خطط. d'où tu viens? On ne sait pas. certainement pas Et de جابس principalement. أنا بالنسبة ليا مش الوطن، العائلة. عندي أنا العائلة وي هي فهمتك. اللي نحكي عليها كي نحكي على الوطن. parce que qu'est-ce que c'est qu'un migrant? C'est quelqu'un qui est même pas un numéro. C'est rien. On ميرسي s'en ميرسي fout de فكرك l'histoire واضحة. de la femme qui se noie. ماناش دي chiffres ماناش une information éphémère. Une info journalistique. على الأقل كي باش يتفرجوا ويشوفوا شخصيات في مسلسل فيكسيون peut-être يتبدل شوية، وأنا أمل على معناتها عندي الأمل اللي الفن هاذاك هو علاش موجود معناها، ما تبدل شيء. في الظلام تظهر أعمال معلقة، شوية ضوء وصدى غياب كبير، ضفائر جنائزية معلقة كأنها أطياف تعبر فضاء مشدود للسواد، بقايا شظايا من اللاشيء تتشكل مجسمات كقافلة عبور نحو الضفة الأخرى، لكنها من جاتش. بوزة والابتلاء، هذا عمل فني لضيفتنا مريم بودربالة. بوزة معناها النصر، والابتلاء امتحان يحدد المصير، إما الحياة أو الموت. تروي ضيفتنا الهجرة وتحديدا هجرة النساء. الجسد مش شكل، مش رقم، مش إحصائية، هو أثر، وهو زاد رحلتها بين ضفتين في فضاء مشابه. جسد آخر يتحرك. هذه ضيفتي أميم البحري، تحاول بجسدها تقول اللي ما يتقالش بالكلام. دمعة على طرف عين، شعور مهاجرة مسكوت عنه، وتعبر من التمثيل للتجربة الحية والعكس. من صورة معلقة في الظل وجسد يبحث عن معنى في الضوء، بدأت فكرة الحلقة هذه عن الهجرة، أما مش كخبر ولا كخطاب، بل الأثر الفني اللي ما يتقالش بسهولة وما يتمحاش زادة. في الحلقة هذه من مطبخ نسوي باش نحاولوا نقربوا من الهجرة بعيون فنانات، ونسمعوا الصوت اللي يحاول يرد للتجربة إنسانيتها. معكم هيفا ذويب، وهذه الحلقة السادسة من بودكاست مطبخ نسوي. وين نخمم في الموضوع الحلقة، هو أكيد إن في الموسم الأول نخمم في المواضيع اللي نسال كلنا نخمم نحاول نحط روحي في بلاصة امرأة أخرى. شنو يجم يكون الموضوع اللي هي تحب تخمم فيه، ونتخيل اللي موضوع الهجرة وين نجي نخمم شوية يطلع لي، عرفتك اللعبة اللي كل مرة يطلع لك من بلاصة. كاين نخمم نحل التلفزة نتبع الأخبار يطلع لي موضوع الهجرة. كي نخمم في شوية في صاحباتي اللي زيدا هما قاعدين يهاجروا، ولا ديما هيك الحديث حاضر جيلي ولا حتى اللي أصغر مني، حتى خواتي كل حد تجي تسأله toujours ما c'est un sujet non seulement c'est récurrent et c'est un sujet فيه amertume، ديما فيه نوع متاع رزن وهكا، وواحد ديما بين أصحابك اللي غادروا وبين كي تلفت وتقرا الليسي اللي قريت معاه في الليسي الكلهم اون بارتي دو فاسون اون بين اوتر، يعني فما اللي مشاو حسيلو، وبين زادا كي تسمع الأخبار وواحد وكل. مي أنا وين نخمم باش نعمل حلقة جي با فولي دو تو إني أنا نتحط في هيك لونغروناج توت سيت هكا الهبل والجنان، جو مي بيرمي دو لو دير، الهبل والجنان اللي نشوفه اليوم في الحقل السياسي والحقل المدني. خاطر ساعات وليت نسمع حاجات مثلا ما صارنيش برشا، نسمع في شكون في البرلمان يتكلم معناها على حسيلو معناها كيفاش قال ونيس وزير شد وزارة الخارجية كالعام بعد الثورة، قال عربدة الضوضاء. حسيلو دونك جي شوازي comment je peux traiter la question de la migration sans pour autant de tomber في البياج اني انا نحكي عليها من بلاصة ماهيش صحيحة. parce que moi je me considère pas migrante et aussi je me considère pas politicienne ولا ملمة بالموضوع باش نتكلم عليه. أما اللي يمسني أنا كإنسانة هو الفن، هيك علاش أنا استدعيت بحذايا فنانة وفنانة باش نحكيو على الميغراسيون. مدام مريم أنا جيتي en train هكا de chercher هكا de naviguer chercher sur ton travail sur le profil et j'ai tombé sur une interview في un journal تحكي فيه أنت tu dis dans l'interview que tu te considères migrante. أنت بيدك أنت تعتبر نفسك مهاجرة، كيفاش؟ احكي لنا
حكي لنا الحكاية الشخصيته Mm. le personnel. Bon, je sais pas si le mot migrant, c'est le terme adéquat, mais c'est vrai que je suis née à Tunis. Ma maman est française, pied noir. Donc je fais partie de l'histoire coloniale franco-tunisienne. Mon père est tunisien. Et bon, j'ai vécu avec ma mère parce que mes parents ont divorcé, donc j'ai vécu une grande partie de ma vie en France. C'est pour ça que je ne parle pas très bien l'arabe. Et au moment du 11 septembre, j'étais à Paris, j'ai vu ce qui s'est passé. Et c'est mon compagnon de l'époque qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais en France ? Rentre chez toi. » Et j'ai dit « Mais tu as raison. Il faut que je rentre. Regardez tout ce qui se passe. » Et pour moi, c'était comme une incroyable performance. Ces 2 tours qui se faisaient ratatiner par les avions. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes après qui ont repris ce thème des 2 tours, comme Mounir Fatmi, tout ça. Donc j'ai décidé de rentrer parce que à l'époque, dans les années 2001, il n'y avait pas grand 2001, 2000, ouais, il n'y avait pas grand-chose à Tunis au niveau artistique. Il y avait quelques galeries, voilà. Et j'ai dit voilà, bon, je suis professeur des beaux-arts, je peux apporter mon écho. J'ai les outils que l'Europe m'a donnés, artistiques, mais profondément, je suis profondément méditerranéenne et je sais pas comment dire, Maghreb, voilà, je suis très habitée par. Et moi, je suis très très proche de l'art populaire. Et j'ai dit je vais monter des expositions dans la Médina de Tunis. Et c'est comme ça en 2002, en 2003, en 2007 que j'ai monté, donc avec d'autres commissaires, Sophie Revaux et d'autres commissaires, on a monté des grandes expos d'art contemporain qui ont après donné naissance à Dream City, tout ça, voilà. Ouais. Mais je voulais que ce soit dans la Médina de Tunis, c'était très très important. Voilà, ça c'est le début de mon parcours. انت وانت أميمة وانا وياك مش بعد في الجيل. On est de même génération, je pense, هكا ولا؟ مولودين نفس العام génération. يظل. On est 2 générations. Donc on est احنا جيل أكثر اللي موضوع الهجرة تظهر لي ممكن عشناها بنفس الطريقة، ما نعرفش أنت قل لي حاضر في واقعنا في حاضرنا. C'est aujourd'hui, c'est une question. Depuis توا 2 décennies, c'est une question d'actualité. On ne parle que de ça ولا؟ أنت كيفاش تعيش ولا كيفاش تشوف يظهر الموضوع؟ لي كما قالت مريم سي ان سوجي اللي ماهوش توا، ماهوش البارح، ماهوش غدوة، ماهوش سي ان سوجي كي توجور اكزيستي يظهر لي دوبوي لومانيتي معناتها. خاطر الإنسان يتنقل بطبعه. وي معناتها أنا يظهر لي الناس الكل متفقة اللي معناتها حاجة في الإنسان اللي هي حرية وحق. ومالوغوزمون السياسات الدولية والحدود اللي حطوهم بين الناس وفي الجلوب كامل اللي هي هذاك اللي خلت الحق هذا في التنقل يمشي ويتلاشى ويمشي ويغيب كومبليتمون. ومش عند الناس الكل كيف ومش عند الناس الكل كيف وليه ولات بروبليماتيك اللي هي معناتها انا علاش معناتها حتى ما نعرفش انت يظهر لي وقت اللي سالتني قلت لي باش نسالك سؤال كيما هكا يشبه معناتها باش تقول لي انت حكيتك مع الهجره والا بوتيت خممتش في الموضوع ولا. انا اول حاجه جات لبالي هي معناتها الموضوع نزيدوا نكبروه اكثر يولي حريه التنقل ولا حق التنقل، لو دروا على موبيليتي اللي هو حق مشروع عند اي انسان. ومالوريزمون يمكن هذاك نقص الحق هذا هو اللي خلى الناس تدخل فك الفرستراسيون نتاع ولات حتى حاجه انت موضوع ما جاش لبالك بالكل في حياتك تقول انا جو سوي بيان دون مون اليمون مع الناس اللي نعرفهم دون مون انفيرونمون. ما فماش على تفهم برشا ناس اذا كي تسالهم يقول لك ما عنديش انا ما عندي حتى انفي دو كيتي لو مون تيريتوار لي جون كو جو كوني جو سوي تري بيان هنا. فهمت؟ مي فما ناس كانت عندهم الفكره هذيك
وولاو من غير ما يشعروا يخموا في إنهم يخرجوا، خاطر ولات frustrante الحكاية عند برشا عباد، معناتها ولا والقيد يزيد القيد يزيد يخلّيك تخرّجك تولي تحس روحك محبوس carrément معناتها، تولي بلادك تمرد، تولي tu veux juste être rebelle par rapport aux غير restrictions. هذاك أنتِ كأنك حطوك في حاجة اللي قبل كنت موجود أنتِ في المكان هذاك من غير حتى قيود، من غير حتى حدود، وقال لك أنتِ معناتها عايش هوني، تقول له oui je suis bien je suis très bien donc معناتها ما حطيتوليش هاك لي ليميت باش نحس أنا بك التسكيرة هذيك je suis bien، مي كي تحط له كل ما تتسكر له أنتِ كل ما هو يولي يزيد يخمم في الموضوع أكثر، تولي حاجة ليميت معناتها فيتال. فهمت فيتال كيما تحط أنت تحط عصفور في قفص تسكر عليه باش يولي يحب يخرج ويولي كيف اللي هي بلادك ولات الحبس نتاعك فينالمون. في أريج le film de أريج صحيري Promis le ciel, il parle de parcours à la trajet de 3 femmes migrantes en Tunisie. le film pourquoi أنا كلمتها تجي معانا واحد pour enrichir le débat parce que il a focalisé sur le vécu de femmes. Il a mis le point هكا شوية على par exemple la maman من بين السرديات 3 قصص. قصة la maman اللي هي جاية من عاش منين في الفيلم وحتى محليها هي البرسوناج هذيك ما شفتش بنتها عندها عامين ولا 3 على خاطر tout simplement il pouvait pas c'est pas aussi simple soit de revenir soit ولا باش تجيب بنتها ماهيش بالسهولة هذيك. فجست أنا نتفاعل معاك نعطيك مثال إنه معناها هو لو فات كما قلت أنت هو c'est un normalement un droit mais aujourd'hui كي ولا أكثر منه restriction. نرجع لك لمبردوزة وكريتشي كيفاش قيل le lien entre قالت ces restrictions هما اللي qui font que ce droit est avorté هكا ولا. احكينا على لمبردوزة. c'est juste une œuvre. Oui, احكينا عليها. Bien sûr, C'était juste quand Fatma nous a donné des tableaux, des grands tableaux noirs je crois qu'il était à l'école d'HEC. Elle nous a dit faites chacun un travail là-dessus. Moi tout de suite, bien sûr, j'ai pensé aux tableaux sur lesquels dans les écoles on avait marqué le nom des migrants qui étaient morts. Donc j'ai fait une œuvre comme ça, j'ai pris des radiographies de corps, des radiographies de Joseph, voilà, et des scotch et des justement les traces des mains, le boza que j'ai fait là, c'est-à-dire le migrant quand il s'accroche, voilà, il s'accroche, ça s'appelle le boza. Il s'accroche à la vie, il s'accroche au bateau. Et donc j'avais couvert le tableau avec des traces de mains et j'avais mis toutes ces têtes qui étaient des têtes de mort. Voilà. أما أنت كي مريم a évoqué une œuvre qui parle de la migration. Elle dit ce n'est qu'une œuvre mais هي œuvre مش شوية. وإحنا اليوم باش نحكيو على برشا des œuvres معناها واحد وكل. قبل ما نحكيو على الأدوار والأعمال اللي ختمتوهم على الموضوع أنا باش نسألك اليوم أميمة هل وانا جبت المثال متاع فيلم أريج وكل شيء اسكو تحس انت نعش حتى كأنت مواطنة كيفك وكل شيء هل تحس اللي احنا قاعدين نسمعوا بما يكفي في أصوات المهاجرين والمهاجرات ولا مهاجرات تحديدا ولا نحكيو عليهم وكهو ولا كيفاش؟ اي هو سيغتينمون كي باش معناتها كي باش تخدم نحكي على مع مهنتي كممثلة كي باش يقترحوا عليا دور باش نمشي جو بويز بوتيتر مون انسبيراسيون من اللي نشوف فيه انا كل يوم يعرضني ولا نسمعه ولا دونك باش نلقى روحي نرجع لدي ريفيرونس نشوفهم في حياتي معناتها ولا نسمعهم ولا غيره. دونك باش نتذكرك المرأة اللي نمشي نعمل عندها شعري اللي تحكي لي على بنتها جوستومون كيما المرأة اللي في فيلم أريج اللي خلت بنتها وما عادش نجم ترجع لها خاطر مالوغوزمون في تونس ما يسهلوش حتى على معناتها هو نحنا ما يقولوا نحنا شنو يقولوا منطقة عبور
مي زادا أوسي مصايب معناتها فما تعطيلات اللي تخلّيهم malheureusement لا يمشيو للdestination finale اللي يحبوا يحطوا لها ni de revenir خاطر finalement معناتها les procédures صعاب برشا وعندهم كل pénalité اللي يخلصوها كل نهار يزيدوه. في تونس عندهم يخلصوا عليه درا قداش يلقاو رواحهم معناتها واحدين لهنا. دونك نسمع حكاياتهم، نشوف المرأة اللي تبدا محملة ولدها وتمشي وتتلم في البلاستيك باش تحاول تلقط الخبزة اللي باش تنجم تعيش وتشري كوش لولدها وتشري ماكلة وتنجم توكله باش ما يموتش بالشر. نشوفهم ويمكن معناتها أنا سي لاسبي خاطر ما نعرفش بون يمكن كمخرج كان جات أريج بتاتخ تحكي لنا هي كمخرجة يمكن يلزمها بتاتخ تتعمق برشا في الموضوع اللي باش تحكي عليه في اللوفغ نتاعها ولا في كسوا فيلم مسرحية غيره. يلزم يكون عندها assez d'informations ولا les éléments nécessaires اللي باش pour qu'elle soit crédible dans son œuvre et en plus هي صاحبة المشروع دونك لازم تكون ملمة ولازم تكون معناتها عندها المصداقية باش au moins تخرج حاجات قراب شوية للواقع. دونك يمكن كصاحب مشروع c'est un peu différent. الممثل معناتها أنا quand on fait appel à moi كممثلة نجم ما نكونش ملمة كومبليتمون بالموضوع اللي باش تحكي عليه كسوا المسرحية ولا الفيلم اللي أنا فيه. نركز أكثر بلوتو على أنا خدمتي ممثلة دونك شنو باش نعمل باش نمثل شخصية. دونك نحب نركز على الشخصية هذيك قبل كل شيء، قبل لو تيم، قبل لو سوجي، قبل البروبليماتيك كون فو تريتي ولا غيره. معناها أنا شخصية هي اللي تهمني أكثر حاجة. باش يهمني فيها لاسبي هيومان قبل كل شيء. معناتها هي عندها الأبعاد الاجتماعية السياسية ما نعرفش الاقتصادية، ما أنا الإنساني هو اللي يهمني. معناها كي باش نكون أنا شخصية مانيش باش نقول زعما هي شنو رأيها السياسي ولا الاجتماعي في الموضوع هذايا، باش نقول هي شنو عاشت شنو حست كي حرقت شنو الباركور اللي تعدت بيه، quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées في كل السفرة متاعها هذيك، شكون خلات وراها عائلتها أصحابها أحبابها، وين ماشيش تحب تعمل، عندها أحلام ولا لا، كيفاش تحب كيفاش تكره. هذا هو اللي نركز فيه في الشخصية بتدخل أكثر برشا من ويمكن هذايا ما تنجمش تعرفوا أنت في quand tu veux t'inspirer من شخص في الدنيا تحب تستعمله كريفير تستعمله مخي بهالكلمة. تحب يكون لك ريفيرانس tu t'inspires منه باش تخرج الشخصية متاعك ما جمش. ويمكن زادة اللي أنا لاحظته في برشا نساء حكيت معهم قبل ما نأدي دور كايلة، برشا نساء elles sont très pudiques في الموضوع ما يحبوش يحكيوا فيه بالكل. معناها elles ont نعرفش elles sont dans le déni ولا elles sont معناتها dans une phase d'oubli peut-être زاد يحبوا tellement تعديوا بحاجة توجع في حياتهم يحبوا ينساوها ولا يتنساوها على الأقل. وإلا موضوع يخافوا منه زادة. معناتها نجم يكونوا ما عندهمش فيا ثقة أساسية باش يحكيوا لي معناتها حكايتهم الكل. نجم يقول لك معناتها تنجم تمشي تشكي بيا ولا تنجم تمشي تقول لأي واحد على حكايتي ولا دونك أنا با كونفيونس ان موا باش توصل تحكي حكايتها كومبليتمون. دونك ما نجمش أنا نعرف بالضبط شنو حكايتها ولا شنو عاشت. باغ كونطخ نجم نشوف في عينيها هي وهي معناتها كي تعطيني مثلا معلومة. أنا مثلا هذه جوليانا نوجه تحية كانت تسمعني نوريها الحلقة نبعثها لها نحبها برشا. جوليانا عندي 6 سنين ولا 7 سنين نعرفها ديما نمشي لها نعمل عندها شعري. عندها 7 ولا 8 سنين لا أكثر يمكن 11 سنة بتاتخ ما روحتش لبلادها ما شافتش بنتها. مي أنا في 7 سنين هذوما ما نجمت نعرف حتى شيء على حكايتها ولا حكاية بنتها. معناتها تقول أنت في 7 سنين فما نورمالمون العشرة اللي صايي واللي تعرف برشا حاجات هي الديفولغ با معناتها ما تحكيش فيه الموضوع بالكل. أما فما الدمعة الصغيرة تحسها تغزر صوتها نبرة صوتها تتبدل فهمت كي تحكي على بنتها. هذوما اللي أنا نجم ناخذهم معناتها نجم جو مامبريني من الحاجات هذوما ونخدم بهم. نكلموا برشا عن ميغراسيون مي السرديات نقولوا سرديات معناها لو فيكو فهمت في فما باج لو نون دي déjà c'est un axe معناها entre autres أنا que j'ai essayé de développer هو باج non dit كما قلت أنت peut-être l'expérience artistique elle permet un peu
de se connecter avec le regard, cette larme هيك اللي شنو هيك شوية، وهيك اللي هو peut-être il rend يعطي إنسانية إنسنة التجربة اللي هو الhumain. Oui. هذا ديجا يعاود يرجعنا لأوفر واحدة أخرى. سي فوتر travail. أنا نتذكر باش نحكي لأميمة كومون جي معناها شُفت خدمتِك أول مرّة وقت اللي مشيت، ثم إكسبو وكيما قُلتِ أنتِ راهو نجم برشا مرات تشوف حاجات على نفس الموضوع، أما مش الحاجات الكل اللي تشوفهم على نفس الموضوع يمسّوك، معناها خدمة على Bien قداش هي sûr. تمسّك. في 2024 آخر 2023 2024 صارت إكسبو كوليكتيف اللي هي اسمها حيرة فن، والإكسبو كوليكتيف هذيّا اتعملت في دندان، من بين الحاجات الباهية في الإكسبو هذه كانت حاولت تكون إكسبو هكا دو بروكسيميتي، يعني في بلاصة اللي تنجم تكون accessible للعباد ولا les étudiants زادا قديكا وكل شيء. من بين les œuvres اللي peut-être je sais pas c'est un avis personnel. أنتِ باش تفسر لنا comment tu as développé l'œuvre parce que c'est important de comprendre. Peut-être la complexité, peut-être فما il y a de la complexité peut-être dans l'œuvre, mais en même temps qui n'est pas une complexité هيك اللي هكا sophistiquée. معناها c'est هكا je sais pas, c'est moins un sentiment. لا عندك الحق. فوالا احكي لنا على الخدمة وكيفاش ما يصيرش مهم للجمهور باش يسمعوا على الأعمال الفنية تخدمت على الموضوع. Alors déjà حبيت نقول لك سمعتك je suis touchée parce que tu as dit sur cette femme parce que c'est 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 exactement ça que j'ai mis dans le travail de Hela Fen et comme je me sens en même temps coupable d'avoir beaucoup de chance dans la vie parce que justement je suis pas un migrant. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un migrant? C'est quelqu'un qui est même pas un numéro. C'est rien. On s'en fout de l'histoire de la femme qui se noie. Oui. C'est pour ça qu'elle parle pas. Parce que elle est du néant et elle le sait. Et ça, c'est horrible. Et tu le sens quand tu écoutes les informations. C'est pour ça que le travail des journalistes est un travail qui doit changer aujourd'hui. Il faut... C'est horrible la façon dont on parle de la guerre aujourd'hui. C'est surtout bien sûr en Occident. On déshumanise le peuple iranien, le peuple libanais, le peuple palestinien, comme s'il n'existait pas. Oui. Et moi, j'ai un sentiment de schizophrénie totale parce que je suis issue de deux cultures et en même temps je comprends pas. Donc, quand il y avait déjà la guerre à Gaza, quand on a fait Hela Fen, et il y avait toutes les problématiques effectivement migratoires, et quand ils m'ont demandé de travailler sur l'exposition, je leur ai dit, parce que c'est un thème que j'ai fait encore un autre travail avant, j'ai dit je veux travailler sur la question de la mort d'une femme qui traverse la mer, qui se noie. Et en fait, cette femme a une histoire merveilleuse. Je veux raconter cette histoire merveilleuse. Je veux lui rendre hommage. C'est pas parce qu'elle est... C'est pour ça que tu as ces grandes nattes mortuaires et que c'est tout bleu. En fait, c'est 6 femmes qui se noient, qui sont donc dans les nattes mortuaires. Et chacune, j'ai travaillé qu'avec des matériaux très pauvres. Plastique, silicone, haja pour montrer aussi aux artistes et aux gens qu'on n'a pas besoin de mettre du dheb et du peinture acrylique liquitex ou m'na'rf pour faire de l'art. On peut faire de l'art avec rien. C'est pour ça que j'adore la terre. Ça, c'est la base, tu vois. Et toutes ces broderies que tu as vues, et cette femme, donc, elle se noie avec toute son histoire. Et tu as vu, je la représente en squelette. Oui. Et le squelette, il est fait, voilà, avec du silicone pour faire les joints de fenêtres.
Tu vois, j'utilise et ça reprend, tu as vu comme ça ressemble au squelette. Et j'ai fait en fait des sirènes. Parce que la femme, quand elle tombe dans l'eau et qu'elle meurt, elle ne meurt pas. Elle se transforme en un être extraordinaire et elle commence sa légende. Voilà, elle n'est pas morte, c'est une princesse, elle commence sa légende. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et je pense que c'est ça qui a touché les gens aussi. Et j'ai montré aussi, tu te souviens, sur le cartel, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a profondément traumatisée quand j'étais petite, c'est qu'en France, il y a eu les négriers. Il y a les gens qui prenaient les Africains et qui les emmenaient en Amérique. Et il y a des représentations de ces bateaux en coupe où on voit comment ils étaient installés dans les bateaux. Et j'ai fait un rapprochement avec... j'ai fait donc tu te souviens, le bateau noir, en fait, c'est un zodiaque. Et avec les petites graines d'acacia, j'ai représenté tous les Africains attachés comme ça aux pieds ou aux mains, fixés avec une épingle. C'est-à-dire, je reprenais, tu sais comment on faisait avant les entomologistes qui faisaient les papillons là ou les insectes et qui les plantaient une aiguille dedans et qui fixaient. Tout ça était d'une très grande cruauté. Je voulais représenter cette cruauté. Et j'ai fait cette pièce comme ça avec tous ces petits personnages qui sont mis de la même façon que dans le bateau des négriers. Oui. Bon, par-dessus, j'ai jeté un filet parce que l'idée, c'est que j'avais tout récupéré, tout récupération. Ça a coûté rien au niveau matériel. Oui. C'était pour montrer justement que l'art, ça peut être fait avec n'importe quoi. Il y avait cette pièce et puis il y avait toutes les autres. Il y a même une pièce avec des algues. Voilà. Et puis j'ai travaillé. Voilà. Et bon, j'ai travaillé avec un brodeur de Mehdia, Najib, qui est un type extraordinaire. Et on a travaillé de concert. Il comprenait vraiment très vite ce que je voulais. Et c'est lui qui a brodé toutes les pièces que j'ai faites. Voilà. Donc chaque fois, c'est une natte mortuaire, mais c'est aussi un bateau. Un petit bateau sur lequel elle traverse la Méditerranée et malheureusement, elle n'arrive pas à bon port. Bon, il y a les autres pièces, mais enfin, je ne vais pas tout décrire. Je décris la pièce la plus importante, voilà. Donc c'est pour montrer que la question de la migration, elle est effectivement, comme tu dis, de tout temps, puisque on les a aussi pris de l'île de Goa, transportés à droite, à gauche, pour pendant des siècles servir d'esclaves en Amérique et ailleurs. Et on est tous complices et coupables dans cette histoire. Il n'y a pas que les... Voilà, nous aussi, on a eu notre part de... Le continent africain était un continent extraordinaire. Oui. Et à la fin de toutes les colonisations, on a tellement détruit les familles, les tribus, les jeunes, les enfants, qu'à la fin, il ne restait plus que des vieillards et des... C'est pour ça que quand ils sont arrivés, c'était facile de tout confisquer, de tout récupérer. Mais le continent noir aujourd'hui se réveille et c'est un des continents, je pense, qui va avoir la maîtrise des choses, j'espère, dans ce nouveau monde. Oui. Et surtout au niveau culturel. C'est la base des cultures modernes, l'Afrique noire. Vraiment la base. Oui. Pour beaucoup, beaucoup de grands artistes. Donc, ces questions de migration, finalement, c'est une immense souffrance. Mais en même temps, ces gens, comme avec le jazz et tout, ont transporté avec eux mais vraiment la quintessence de la beauté divine absolue. C'est des gens extraordinaires. واللي حطوا الاستعمار مش سهل باش تعالجوا. ما ساعة في حلقة سابقة نحكيو على السياسة، في حلقة إبيزود معناها اللي فاتت نحكيو على les femmes politiques. Donc j'ai invité 2 femmes de politique. Donc juste فكرة برا نعمل ربط برا نحكيو في الحلقة متاع السياسة على إنه الوقت اللي تاخذه باش تفسخ حاجة أكثر برشا من إنك باش تتعلم حاجة جديدة. معناها lorsque معناها on parle même حتى l'éducation على معناها على
حتى على الدغا civique وعلى ce que tu passes à tes enfants par rapport للpolitique وكل، يحكيو les invités قالوا نسحقوا برشا وقت باش تفسّخ معناها إمم. الأفكار الغالطة أكثر من إنه باش تحط أفكار جديدة. دونك هذايا زادا ما عنده بس علاقة هذيك زادا علاش سي بأثر beaucoup plus facile de أثر اللي transmettre un يحطوا enfant أي اللي مازال معناتها مازال الورقة vierge وباش تعبّي له بالضبط. فأنا هذا c'est حتى في beaucoup plus علاقة facile que d'effacer et de أي. reprendre. أنتِ قُلتِ حاجة أخرى باش إمم. نعمل بها ربط، الساعة قُلت قُلت اللي les migrants sont même pas des chiffres حكينا فيه السوجي هذا أنا وياك بالباهي، فكرة إنه أنا et aussi أنتِ حكيت على قدّاش مسؤولية les journalistes ont une responsabilité. Moi je porte énorme. la casquette aujourd'hui de journaliste. إمم. C'est معناها on a une responsabilité énorme face à l'information qu'on passe اللي هو بين هيك الإنساني والvécu اللي سميتوه أنتِ، الحكايات اللي أنتِ ممكن حتى العباد يا إما ما يتجرؤوش، يا إما ما يحبوش، إمم. يا إما يخفيوها حتى على الناس. ديجا مش ساهل باش توصل لها، وبين إن كي وبين تولي في الموضوعي. وسط بين الموضوع يولينا نحكيو 10,000 مواطن انتشلت جثثهم من ضفاف البحر، 5,000 جثة، 16,000 زرشنية، 16,000 شاب وشابة رموا نفسهم في البحر. ولينا معناها ميل وميل ميل ميل كان كان مش إمم. مهم. نرجع لك اللي كنتي باش نسألك تو أنا عملت لي كامونبير ولي ستاتيستيك واحد وكل، ومدام مريم حكيت لنا على الليفر اللي عملته واحد وكل شيء. أنتِ مثلت دور كايلا إمم. في مسلسل وتعدى في التلفزة. نحب ترجع بيا لفكرة أنتِ بعد ما تعملي المسلسل، إمم. أنتِ كيفاش عشتِ الأثر؟ هل تشوف إنه إنك أنتِ مثلت دور في المسلسل كانت حاجة باهية؟ إمم. وكيفاش تقييمك للتجربة؟ الناس تعاطفت برشا مع الشخصية اللي أنا مثلتها، معناها تعاطفت برشا معاها وحبتها. وحتى ميم معناتها sur les réseaux sociaux يحطوا لها تصويرتها نشوفهم فك les pages إيه نتاع يستعملوا. المسلسلات وكل، يحطوا تصويرة الشخصية ويكتبوا تحتها هكا يحطوا كايلة وبرشا قلوب ويبارتاج حتى les scènes ولا les séquences اللي فيهم هي des situations un peu معناتها هكا dramatique ولا très معناتها émotionnellement حاجات قوية برشا ويكتبوا تحتها معناتها متاع يتعاطفوا معاها ونشوف معناتها les commentaires وكل. أنا فرحت قلت وموا معناتها فما هكا كنت متفائلة إن شاء الله نقعد مازلت متفائلة ما كنت متفائلة للمسلسل باش يبدل شوية نظرة التونسي فهمت. قلت خاطر كنت نشوف في البشاعة والخيوبية والوحشية اللي قاعدة تخرج من التوانسة مالوريزمون خاطر شو باش نجبد زاد موضوع يجبد موضوع آخر. يصير شيء. نرجع دونك الموضوع الناس اللي تعاطفت مع الشخصية قلت سي بون وباش تنقص باش تنقص شويه الخيوبيه اللي نشوفوا فيها في تونس وتتعدى تقول لك وكثروا علينا في هالبلاد ودي كومنتير نسمعهم حتى انا خاطر ساعات معناتها حتى فيزيكمون جو باس بور اون ايفوريين ولا اون سينيغاليز معناتها ناخذ في وجهي الحاجات اللي بعديك يسمعوني نحكي بالتونسي يقولوا سامحنا لما نتخيلوك كيفهم ولا نتخيلوك منهم ولا دونك نعرف اش قاعدين يعيشوا الناس هذوما. قلت على الاقل كي باش يتفرجوا ويشوفوا شخصيات في مسلسل فيكسيون بوتيتر يتبدل شويه وانا امل على معناتها عندي الامل اللي الفن هذاك هو علاش موجود معناه ما تبدل شيء والأتعس اللي يظهر لي الظاهرة اللي صارت في 2023 وقت الحملات اللي صارت في الريزو سوسيو وطردوهم وخرجوهم وراهم باش يستوطنونا ولا شنو برشا كلام أنا حتى ما كنتش نعرف معناتها وليت نسمع فيه معناتها في البيريود هذيك اللي رحلوهم بطريقة زادة وحشية خايبة برشا يطيشوهم في الصحراء لا ماكلة لا حد شيء يفكوا المخيمات اللي يتعملوا لهم تو اوكي انت ما تحبهمش يحتكوا بيك انت كمجتمع هاكم عاملين مخيمات قاعدين على رواحهم رايضين تفكرهم انت في المخيمات نتاعهم باش بعديك هاكا ترجع تحتك بهم. صاروا برشا حاجات بشعة خايبة برشا في 2023 اللي هي البيريود هذيك صارت بعد المسلسل بالسيزون الأولى والثانية متاعو معناتها ما نقصدش العكس زادت. أنا وقتها نقول معناتها الناس اللي تعاطفت مع شخصية وهمية فينالمون كايلة ما هيش موجودة في الحقيقة حبوها وتعاطفوا معاها وسخفتهم وبكيتهم ويحكيوا عليها برشا ولا ونعرف شنو اللي هي فيرتوال ان اكزيست با
علاش ما تتعاطفش مع إنسان تشوفه بعينك réellement موجود في حياتك concrètement تشوفه منك ليه، كيفاش توصل تتعاطف مع شخصية وهمية بعد في الآخر أنا بيدي ما حبيتهاش كاينة خاطر قُلت معناتها فهمتني الموضوع بالغلط finalement طلعوا الناس لا يمشيو مع أحداث مسلسل ما يمشيوش مع هاذاك قاعد يتخيط في un sujet وهنا نحنا معناتها نحاولوا peut-être نعملوا شوية recul نفهموا أغلاطنا pas du tout معناتها donc تحسيس المجتمع بالفن Oui, وليت أنا بيدي نتسائل finalement est-ce c'est que الفن اللي نعمل فيه est-ce que يساغ بالحق à quelque chose وإلا لا وهذه on حاجة va c'est une grande poser la question à Mariam, cette question. Est-ce que parce que أنتِ بالنسبة لِك que permet l'art plastique ou l'art plus généralement si vous voulez par rapport qu'est-ce qui peut هكا remédier est-ce qu'il peut هكا شوية est-ce que ينجم يداوي يصلح يرمم حسب رأيك؟ C'est une question difficile aujourd'hui parce que à une époque, il y avait effectivement des artistes qui étaient emblématiques, par exemple comme Picasso, qui quand il peignait Guernica, voilà, c'était un message mondial qui, voilà, ça touchait beaucoup les gens. Aujourd'hui, effectivement, le marché de l'art s'est tellement mélangé avec les marchés financiers il y a une forme d'imposture. Je suis désolée de le dire, hein, je suis là-dedans. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que les artistes sont aussi affamés de vivre, de survivre. Beaucoup d'artistes n'ont pas les moyens de s'en sortir, n'ont pas de lisibilité. C'est pour ça qu'ils font souvent ce qu'on leur demande. Et, ou alors ils font un peu comme tu dis... un peu du sur-mesure. Ils font du sur-mesure et effectivement, à un moment donné, il y a des gens qui travaillent effectivement sur des causes qui sont des causes très nobles, très justes. Et il y en a d'autres qui vont dire « Ah, mais ils se sont fait récupérer. Et oui, voilà. Et parce qu'il y a de la suspicion partout. Maintenant, voilà, le monde financier, tout est mélangé, vous voyez bien, avec tous les scandales qu'il y a en Amérique, en Europe, qu'on est en train de se rendre compte finalement que c'est une vaste manipulation, que c'est une vaste société du spectacle. Voilà. Donc après, l'artiste, il a envie de s'exprimer, il a envie de dire des choses... il a envie de crier, comme dans le cri de Munch, il a envie de dire c'est je veux pas, c'est horrible, il faut que ça s'arrête. Mais le problème, c'est que la société ne donne pas à l'artiste la place qu'il mérite. Moi, je considère, par exemple, un pays comme la Tunisie, je ne peux pas parler de la France ou d'un autre pays, je suis partie depuis trop longtemps, donc moi je vis ici, je vis seule, je suis très isolée. Je vois pas grand monde, je ne fais que mon travail. Et ce dont je me rends compte, c'est que dans des pays comme ici, on devrait plus écouter les artistes. On devrait plus les inviter, par exemple, dans des émissions pour parler de choses profondes. On devrait les inviter sans avoir peur que justement ils disent des choses déplacées. On invite les artistes dans des journaux télévisés, jamais, sauf pour mettre en avant leur travail. J'expose à la galerie machin, c'est 15 000 agenda, c'est juste un agenda C'est culturel. du 9 au 14, merci de venir. Si on demandait, à un moment ça s'est fait au début de la Révolution. On nous avait pris comme ça et on nous avait demandé de réfléchir à des choses importantes par rapport au ministère de la Culture. Moi, je m'étais complètement branchée sur la question de la migration des œuvres d'art. Donc j'ai écrit un texte dessus. Ah, d'accord. Ouais, toujours la migration. Oui. Et j'avais dit, moi, les œuvres d'art on ne peut pas sortir les œuvres de Tunisie. On peut pas transporter. Parce qu'on est dans une loi où on est considéré comme une amphore romaine.
Ça sort pas du territoire. Du C'est territoire. trésor national. Du coup, à l'étranger, on n'est pas connu. Et quand on veut exposer à l'étranger, il faut faire, toujours aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà. Et des droits de douane et des machins, c'est très donc tout le monde fait comme il peut. Et donc, j'avais commencé à écrire très, très sérieusement. J'avais même demandé à un ministre de l'économie, c'est le gouvernement Joma. Et j'avais dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça, ça et ça, c'est-à-dire permettre aux artistes, faire une loi, ils ont essayé de la faire, pour permettre, dire, voilà, les artistes sont nos ambassadeurs, on va leur donner beaucoup de mobilité et de facilité pour sortir leurs œuvres, pour sortir accompagner leurs œuvres, pour être nos ambassadeurs à l'étranger. Parce que, tu as vu, quand tu vas dans n'importe quoi, dans un endroit, une ambassade tunisienne ou tout, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup on n'est pas très représenté. Et du coup, d'être les représentants du pays, voilà. Et de montrer qu'il y a vraiment une rébellion, des gens qui s'expriment, dans tous les... Je ne parle pas que de l'art, hein. Pour moi, par exemple, une mathématicienne, c'est une artiste. Une artisane, c'est une artiste. Oui. Bon, je ne parle pas des cinéastes et tout, parce que comme ils sont un peu dans l'immatérialité, plus facile de faire sortir les œuvres. Ça, c'est des trucs, ça, voilà. Mais nous, les artistes, quand on a des céramiques qui pèsent 50 kilos, comment tu veux qu'on sorte? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, toi, tu n'as pas de problème. أنا نهز mon Voilà. corps ونمشي. Voilà. Mais nous, Et avec, oui, ce n'est pas, par exemple, l'œuvre, par exemple, j'aurais aimé, مثلا, on fait voir l'œuvre, مثلا, lorsqu'on parle, معناها نشوفوه. أما ماهيش سهل، c'est pas, معناها فهمت وينه هو وكيفاش باش تخلط له وين كل شيء. Oui. donc moi, vraiment, hein, ce que j'aimerais, j'en profite pour le dire, parce que c'est des choses que je pense qu'on devrait, par exemple, quand le gouvernement bon, je dis des trucs incroyables, hein. Oui. Ça se fait, c'est vrai, dans pas beaucoup de pays, ça doit se faire quelque part. Peut-être en Islande, peut-être. C'est quand il y a un gouvernement qui se réunit pour parler, par exemple, d'économie, d'art, de trucs, de machin, de lois à voter, de bien-être des hommes et des femmes et des enfants, d'enseignement, de tout ça. Il faudrait mettre toujours ce que j'appelle la mesure des irréguliers, le personnage comme le Karakouz, qui va venir amener son grain de sel et qui va mettre tous les gens bien pensants, les ministres, les machins, en porte-à-faux. Et qui va dire, moi je suis pas d'accord, et qui va remettre, ça existait avant avec les rois, il y avait toujours un personnage qui foutait le bordel et qui permettait aux puissants, ça se faisait dans les cours à Bagdad, il risquait rien le mec, hein, parce qu'il était considéré comme un peu majnoun, et il disait aux puissants les choses que les autres ne pouvaient pas dire. On appelait ça la soupape de sécurité. Et Karakouz, c'était ça. C'est pour ça que j'adore Karakouz. Je l'adore. Il faudrait à chaque conseil de ministre, il faudrait mettre un Karakouz. À chaque, par exemple, grande société, grand holding, par exemple, une grande banque qui fait son truc général, là, et ramène un artiste, un intellectuel, un faux, ça s'appelle un empêcheur de tourner en rond. Et il est là et il dit, oui, c'est intéressant, mais il fait gagner beaucoup plus de temps. Il va direct. Et du coup, je suis sûre que ça ferait beaucoup de bien. Parce que tu vois, par exemple, le président, que je connais pas, hein. Ouais. Non, il fait. Moi, je pense que quand on a un pouvoir comme ça aussi important, c'est le cas de Poutine ou de machin ou de trucs. Bon, je ne parle pas des fascistes là, de Netanyahou. Non, je ne parle pas des fascistes débiles comme Trump et les autres. Et Netanyahou, c'est l'argent. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui ont quand même une conscience de leur pays aussi, qui aiment leur pays et qui sont
profondément nationalistes, parce que c'est ça, il faut aimer ces gens, son pays. Ils ont été élus pour ça, pour protéger leur population, hein, et enrichir leur population à tous les niveaux, dans l'absolu. Excuse-moi, c'est ça la démocratie. Et c'est qui les gens les plus importants dans une démocratie? C'est le peuple. L'autre, il est à notre disposition. C'est ça la vérité. Oui. Donc moi, je trouverais que ce soit très bien qu'une partie de cette population à qui on ne donne jamais la parole, parce qu'ils ne sont pas plus cons que d'autres, et en général, ils sont beaucoup plus éclairés, et en plus, ils ont une analyse, et surtout, ils ne connaissent rien au pouvoir. هما العباد زادة en plus معناها حتى par rapport à la question de la migration si on revient direct معناها للتhématique العباد معناها بالسفير حتى associative الكل ils sont submergés par توا parce que les choses ont basculé très rapidement معناها من وقت اللي احنا on cherche une certaine ouverture, ouvrir le débat public, pousser vers plus de liberté personnelle et publique. Donc ما بين هو مجال مدني مازال كيتحل كما قلت انت ما زلنا نتعلموا اللي واخد سنه سادسه دل ديمقراطية. حريات وحقوق وبعد جاه معناها جيتو معناها on est submergé par tous ces phénomènes هذوما معناها اليوم تنجم تلقى روحك في الحبس si tu évoques المنطق السياسي أو المدني المهاجرات أو المهاجرين وإلا حتى نزيدك حتى مدني عادي معناتها une personne civile عادية تعاون حتى اللي فما تجريم مساعدة المهاجرين اسمها هكا القانون يتعدى تجريم مساعدة المهاجرين يتعدى متى تتعاقب بهذوما القيم نحن علمونا نحن صغار عاون خوك هذيك ديريكتومون سي ديفيني كريم هيك هي فكره ثم دو كيستيون هكا كبار في الحلقه هذيا هو كيستيون كيسكو بيرمي لار ولا شنو ينجم يعمل لار بارابور على كيستيون دو لا ميغراسيون سي اون بروميير كيستيون اي لا دوزيام كيستيون qu'est-ce qu'on peut dire ce qui n'est pas dit ou le non dit par rapport à la question de la migration lorsqu'on met les femmes au centre de cette رحلة. Ce sont les deux questions que j'ai. هكا هذم زوز أسئلة كبار. هذم الأسئلة اللي يتمحوروا حولها. وأنا كما لا ديسكسيون اللي كانت في الأوف هذيك مزيانة علاش؟ على خاطر هو الفن زاده هو بيدو ما لازموش يقعد في بلاصة مسكرة. pour aller في برج العاجي في برج عاجي ولا في seulement que dans les galeries j'aime bien que les œuvres de Mariam que أنا شفتهم في des galeries ولا في des expositions يتشافوا في بلايص أخرين هيك علاش نحكي عليهم في البرنامج متاعي ماذا بيا مثلا حتى الدور متاعك تقول أنت ما أثرش بما فيه الكفاية بعد في التلفزيون لازم نقعد نحكي عليه ونعود نحكي عليه et tout ça. Donc je passe à la deuxième question et je passe la parole à madame Mariam. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ولا هو il n'est pas encore معناها déjà dit lorsque on met les femmes au cœur de l'expérience de la migration. Qu'est-ce qui fait la différence? La femme, pour moi, c'est une puissance reproductive. C'est quelqu'un qui est comme un noyau et qui transmute la matière, qui donne naissance, qui fascine l'autre genre, les hommes, qui les transforme en ce qu'ils deviennent, malheureusement. En fait, moi, je suis j'adore les déesses méditerranéennes, Tanit, Astarté, Héra, toutes ces déesses de la mythologie. Et j'ai beaucoup représenté d'ailleurs dans des photographies. Et pour moi, la femme, dans le monde méditerranéen, c'est comme une déesse, mais c'est une déesse un peu ogresse. C'est-à-dire, en fait, je crois qu'elle fait très très peur aux hommes. Et je pense que c'est pour ça que dans le monde méditerranéen, que ce soit arabo-musulman ou juifs, les juifs, alors qu'est-ce qu'ils ont peur des femmes? Ça produit cette relation conflictuelle qui va par la suite produire des hommes qui vont être des va-t-en-guerre. Voilà. On ne peut pas parler autrement que dans le conflit.
Moi, quand je suis arrivée en Tunisie, c'est une chose qui m'est tombée dessus. Parce que avant, j'étais en France. Et la France, c'est un pays où c'est chacun pour soi. Tu meurs à côté dans le machin, ils n'ont rien à foutre. La Tunisie, c'est le contraire. C'est une terre de connexion très, très forte. Tu arrives, tu pries comme ça. Et c'est très agréable. Mais en même temps, tu vois que quand tu commences à essayer de tisser de la relation avec quelqu'un d'autre, sur la base affective, je ne sais pas pourquoi, il y a tout de suite la notion du conflit qui vient se mettre entre les êtres. Et moi, n'ayant pas été habituée à ça et en ayant un tempérament un peu maladif, autiste, de fuite toujours, de peur de l'autre, j'ai très peur des êtres humains. J'ai regardé ça comme ça un peu de loin. Et je me disais, pourquoi cette fille que j'aime beaucoup, elle cherche le conflit avec moi alors que moi, je ne cherche pas le conflit. Tu vois, et le garçon aussi. Et j'ai compris que c'était une façon d'être. C'était comme ça que les mamans avaient élevé leurs garçons ou leurs filles. Et que ça ne pouvait pas fonctionner autrement que comme ça. Donc je pense que maintenant, peut-être, ça y est, ça évolue parce qu'on a de plus en plus accès à la conscience, on fait de plus en plus d'exercices sur soi et on se rend compte qu'il faut s'éloigner de toutes les systémies familiales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reproduire ce que faisaient nos arrière-grand-mères, nos grands-pères, tout ça, c'est fini ça. Les cadavres dans les placards, il faut les jeter à la poubelle. Et qu'on doit se construire soi-même sur un terreau jdid, tu vois. Et le terreau jdid, c'est que les femmes, ce ne sont pas du tout des déesses destructives, que c'est le contraire. Ce sont des matrices fabuleuses. Je pense que de très anciennes civilisations, bien avant les Perses et tout, avaient compris ça. Parce que j'ai remarqué que je pense qu'il y a très très longtemps, il y avait plus de matriarcat. Et que la Terre allait beaucoup mieux. Le pouvoir était aux Et femmes. il faut que vous sachiez que dans les tribus amérindiennes, amazoniennes, que les Américains et tous les autres génocides, c'est des gens qui avaient une culture où où tout le monde avait sa place. Et ce sont des cultures extrêmement intéressantes il faut travailler dessus. Par exemple, dans les écoles primaires, on devrait expliquer que c'est pas tu grandis et puis tu te maries. Tu fais des enfants jusqu'à la fin de la vie. Pas ça, la vie. En fait, c'est pas du tout comme ça. Il y a des tribus où tu te maries, ou tu te maries pas, ou voilà. Et puis s'il y en a un qui meurt, c'est toute la tribu qui reprend le veuf avec lui. Et je sais pas. C'est très complexe. Et c'est des gens qui vivent en harmonie totale avec la nature et avec... Bon, c'est vrai que c'est des petits microcosmes. Mais pourquoi ça ne pourrait pas s'adapter à des grandes sociétés ? Je pense que c'est possible. Seulement, on fait malheureusement toujours le choix de privilégier la propriété. Il faut voir que c'est des sociétés où il n'y avait pas la notion de propriété. C'est la notion de propriété aussi qui a détruit beaucoup de choses. Bien sûr. Et qui a créé l'injustice. Pourquoi il y a de l'injustice pour la femme ? La propriété. Voilà. Oui. Donc, à mon avis, la femme, il faudrait qu'elle s'affranchisse de toute cette cosmogonie qui a été créée autour d'elle. Par exemple, dans le bassin méditerranéen, on va parler de ce qu'on connaît. Et puis qu'elle se rende compte qu'elle est finalement la maîtresse du monde et que c'est une grande créatrice. Elle peut tout créer, elle peut créer de l'art, elle peut créer toutes sortes de choses. La politique, c'est rien du tout. La politique, c'est rien. Comment 3-4 fous décident pour l'ensemble de l'humanité. Wallah, ما تفهمش. أما pour revenir à la question des femmes, احنا نرجعوا للموضوعنا متاع النساء. En fait, tu fais remarquer qu'il n'y a pas de femmes dans cette histoire de guerre. Hein. Exactement. Je suis sûre que si on leur demandait bon, je sais pas. Si, peut-être si كانوا des femmes, peut-être ça كان يجم يكون autrement. Je sais pas. Le scénario. Mais parce qu'elles pensent à leurs enfants. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Eux, ils pensent pas à leurs enfants. Eux, ils pensent à leur pouvoir phallique, tu vois. Donc,
C'est si je gagne, je suis le plus puissant et j'aurai le plus de femmes possible. Alors que la femme, elle pense tout le contraire. Elle se dit, je dois protéger mes enfants, mes arrière-petits-enfants. بالضبط. Déjà dans l'idée de Et- la bienveillance, de la La femme, protection. elle s'en fout du mec. Ce qui est important, c'est de transmettre. Exactement. Et l'homme, non. Oui. Si, des fois, quand il est artiste, il a envie de transmettre, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même assez rare. Mais la Oui. femme, c'est spontané et inné. Voilà, Exactement. tu vois. Oui. Et c'est question de Et regarde, il y a transmettre. beaucoup de femmes qui Mm. se marient pas, qui n'ont pas d'enfants. Moi, par exemple, je me suis jamais mariée, jamais eu d'enfant, et c'est une volonté. C'est pas que j'ai pas pu ou que j'avais pas envie. J'ai jamais voulu avoir d'enfant parce que justement toute cette énergie qu'on appelle, Oui. ça a un nom spécial chez les hindous. Hmm? C'est un nom spécial chez Oui. les hindous. C'est que tu sais la force créatrice. القوة الداخلية متاع C'est une الأم. force qui a à voir avec la force sexuelle. C'est Oui. très, très important. Et cette force, beaucoup de femmes l'ont mis pour la mieux. Sur cet objectif. Voilà, sur l'objectif de la. vocation. C'est pour ça que, par exemple, regarde Louise Bourgeois. Quand tu regardes son travail, tu te dis, c'est quoi ces trucs, ces grandes araignées, machin, tout ça. Donc, et c'est des femmes qui ont marqué leur temps. Je pense هنا على فكرة c'est une très belle image اللي عطيتها لنا. خاطر lorsque tu parles de cette énergie, de cette force, ça me fait encore rappeler les images نتاع les migrantes وهما السشاغن معناها الرغبة في de survie elle vient de cette énergie là معناها عرفت كل الرغبة الشديدة في الحياة اللي هي جاية من فكرة الاستمرارية واستمرارية هيك النسل إنه فما شكون معمل عليها ولا فما شكون معمل على استمراريتها ولا فما شكون معمل على الحياة اللي هي تحملها داخلها دونك وصحيح معناها هذاك اللي نلقاوه في الشعوب الكل معناها اللي كما قلنا في الأول الحلقة هم الشعوب ممكن من أصلهم يتنقلوا من بلاصة لبلاصة والنساء بتقدر يحملوا هذاك الهاجس إني أنا نتنقل ولازمني نقعد لاباس على خاطر روحي أما مش كاشي خاطر روحي خاطر اللي معايا que ce soit mes enfants ou même حتى les enfants des autres هذا aussi مش كان شي واحد ذكرت مشهد في مسرحية واحدة أخرى على ذكر les œuvres qui ont parlé de la migration فما مسرحية في بطن الحوت اللي هي مسرحية متاع مروة مناعي فرست فيها أنا ما صارش برشا مازالت رجعت تعاودت عرضت السنة شفتها عم ناول ما نعرفش بالسوري شنو اسم المسرحية تحكي المسرحية على معاناة في مراكز الاحتجاز وهي عمل كرواتي تونسي واحد يحكي على الميغران اللي تشدوا في مراكز الاحتجاز ونعتبرها parmi les œuvres اللي يحكيوا على l'expérience de femme parmi les œuvres artistiques qui ont traité la migration le vécu de femmes migrantes parce que هي فما في البرسوناج في المسرحية c'est une femme qui donne naissance وهي في مركز الاحتجاز دونك هي في مشدودة وما حبتش تقول ما حبتش تعطي حتى معلومة وإلى ريزيستي ونادية بالحاج هي كي جوي لو رول معناها نتاع الشخصية إلى يعطيها الصحة معناها عرفت توري دور المقاومة معناها إلى ريزيستي بالقوي برشا باش إنها ما ترخش باسكو elle porte un enfant هي وقتها اللي enceinte واحد وكل شيء على ذكر ce sentiment de فما l'image بتاع المرادف بتاع la naissance d'un bébé في centre تونسية qui donne naissance et une autre ما نعرفش من أنا جنسية elle donne naissance mais les deux en même temps في المسرحية في اللي يظل في الآخر في السنة الأخرى بالكل وين تقول لي فينالمون معناتها هما زوز نساء وقاعدين زوز دون نيسانس وحاجة معناتها ذكية برشا معناتها سي ميز ان سين تري تري بوانتيوز تقعد في البال برشا معناتها أنا سي سكو جي غاردي معناتها اللي فينالمون نعرفش حكينا في الوف ولا هوني نسيت على كيفاش كي تسمع أنت اون اكسبيريونس من إنسان أنت يظهر لي تسمع اون اكسبيريونس من امرأة فنلنديز
ومش نفس الديسكور que porte مثلا une iranienne ولا une مش نفسه. mais finalement les femmes se joignent في برشا حاجات se rejoignent في برشا حاجات finalement اللي هو l'inné اللي حكيت عليه مريم l'inné qui existe au plus profond de nous موجود عند النساء الكل partout dans le monde. أنا j'ai finalement. fait les je sais pas combien de 1000 kilomètres pour aller à Helsinki et j'ai rencontré des artistes là-bas qui parlent de peuple Sami, شعب سامي اللي هما les ancêtres يعتبروهم اللي هما des populations matriarcales nordiques Tout à fait. qui eux-mêmes ont protégé معناها leur ascendant à travers معناها بالريتوال نتاعهم واحد كل معناها من هوني من افريقيا مشيت لطرف الدنيا في لي بي نورديك pour trouver اللي هما بيدهم زادا pour écouter d'autres histoires. d'autres histoires mais تحس لي فاسيت كانوا نفس تحس الانسان الى اقترف نفس الجرائم وحاول زاد يبحث عن نفس العلاجات. Qu'est-ce que tu as ramené avec vous? Alors, j'ai ramené, c'est la symbolique d'un petit volcan et d'une fleur. Et dans la lave qui est crachée, il y a des femmes qui tiennent des enfants, voyez, et qui sont emportées par le volcan. Donc j'aime beaucoup cette pièce parce qu'elle est en céramique et on dirait qu'elle est en verre. C'est la merveille du hasard de la céramique, qui est une technique que j'ai commencé à travailler il y a maintenant une dizaine d'années. Et j'ai ramené cette pièce parce que pour moi, elle m'échappe parce que justement, c'est le hasard de la terre et du feu qui ont fait cette pièce et presque pas moi. Voilà. Et j'aime beaucoup toutes ces petites femmes qui sont comme ça emportées par la lave. Je trouve qu'il y a beaucoup de beauté, beaucoup de violence, mais une violence retenue dans ce travail, comme dans une petite grenade. Et le fait que ce soit tout petit, ça me plaît aussi beaucoup. Voilà, donc je voulais ramener cette pièce parce que c'était comme une fleur qui pleure, la condition des femmes. Et c'était... voilà, puis j'ai beaucoup de pièces à la maison, je voulais ramener une petite chose. C'est ton travail. Voilà, il y a des choses plus dures. J'ai dit non, je vais pas. Il y a des scènes de naissance, parce que je suis quelqu'un d'assez brutal dans le travail de céramique. Je raconte la naissance, la sexualité, la vie, la mort. Je fais beaucoup de choses sur la question de la guerre, mais depuis très très longtemps. Oui. Quand j'étais déjà à Paris ou même dans le sud de la France, je travaillais, j'avais été traumatisée par la deuxième guerre d'Algérie. Donc j'avais beaucoup travaillé là-dessus. Et surtout le sort réservé aux femmes, qui étaient souvent malheureusement celles qui étaient le plus atteintes. Et c'est vrai que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, je suis... bon, c'est une scène de guerre, voilà. C'est pour ça que je l'ai ramenée aussi. Et ça, c'est comme une bombe qui tombe, c'est comme une grenade, voilà, c'est... bon, je ne vais pas faire de digression, comme je vous disais tout à l'heure. Même lorsque, je pense, même ouais. lorsqu'il s'agit de la migration aussi, c'est pas différent de la guerre aujourd'hui, non? Mais tout est lié. C'est ça qui est terrible. Tout est lié. Nous sommes des personnes issues de la migration. Oui. Depuis toujours. D'où venons-nous? Est-ce que vous savez d'où on vient? D'où tu viens? On ne sait pas. Certainement pas de Gabes principalement. انت ما كيفاش وانا وقبلها منين قبل الجابس منين جيت ما نعرفش لوبجي اللي جبته ما انت قلت لي جيب اوبجي وانا معناتها امور سامبوليزاسيون واحد من صعيب ياسر باش نحط حاجه في جوست هكا في اوبجي. من بعد خممت قلت معناها هجره كي دي هجره خاطر باش نجيب حاجه زيد حاجه كيما بيرسونيل زيد اوسي بيان سور ان اوبجي بيرسونيل. قعدت نخمم قلت انا كان يقولوا لي غدوه انت باش تهاجر
باش تخرج باش تبعد من المحيط نتاعك وباش tu vas quitter المكان اللي انت فيه vers un autre lieu ولا un autre endroit. شنو تهز معك؟ الحقيقة ديما أول حاجة نخمم فيها اللي أول حاجة لازم ديما نخمم نهزها اللي هي ألبوم فوتو، وذاك علاش جبت ألبوم فوتو بما فيه الساعة ديجا. الألبوم هذا القديم قبل متاعنا اللي توا ليز ألبوم ما عادش موجودين، تصور ولينا بالساهل ناخذ نقول تصويرة ما عادش عزيزة، معناتها التصويره ما عادش كيما قبل كي تاخذ انت الكليشيه وتقعد شهر تستنى في النيجاتيف باش تخرج تصويره، وزعما كيفاش خرجت باش تخرج عينيك مسكره ما تبدا شيخ عليها تصويره خاطرها الى ماركي هاك السوفنير هذاك اللي في حياتك. دونك فما برشا سامبوليك في الالبوم فوتو اللي ما عادش موجودين توا. وعلاش زاده خاطر الالبوم يحمل تصاور نتاع خاطر الهجرة كي نقولوا هجرة نقولوا on quitte une nation ولا un pays vers une autre destination. أنا بالنسبة لي مش الوطن، العائلة. عندي أنا العائلة هي اللي نحكي عليها كي نحكي على الوطن. أنا بالنسبة لي du moins الوطن كان هم الأشخاص سي الأفراد هما اللي يمثلوا بالنسبة لي أنا الوطن. دونك نقولوا وطن نقولوا اشخاص. وانا هذاك علاش نحب وشو انا في العاده جو سوي تري بوديك على اون سكي كونسيرن حياتي الشخصيه، حتى في معناتها ساعات تقولي احكي على ابوك ولا غيره، من معناتها ديما جي توندونس نخبي، ما نعرفش علاش، بوتيتر بور بريزيرفي اوسي سو كوتي لا بيرسونيل دو موا، والا زيد بحشمه ما نحبش ياسر هكا نوري مشاعري، خاطر نعرف اللي عائلتي ان توكا تخرج فيا برشا حاجات الناس برشا ناس ما تعرفيش. ألبوم فوتو فيه تصاور نحب نوريهم لك. نحب نوريهم لكم في دي فوتو دو عائلتي اللي هي نعتبرها الوطن. حتى انا عندي ألبوم فوتو كيفك والله، من اكبر شويه الألبوم تاعي. هو هو الألبوم هذا مصغر خدمته بالذمه. هو محوصل ابوبخي، خاطر عندي دي ألبوم، عندي ألبومي متاع الولادة، عندي ألبوم متاع عمري عيد ميلادي متاع عام، عندي ألبومي متاع عيد ميلاد 10 سنين، ألبوم الصحاب، ألبوم العائلة، فهمت؟ صح. كل ما تعرف لي ألبوم قبل كنا كيكا نحطهم أرشيف بيرسونيل. دونك أنا لميت تصور حطيتهم في ألبوم واحد. دونك جو فو تراسي معكم شوية هكا لو باركور متاع أميمة اللي هي بالنسبة لها شكون الوطن متاعها اللي هي عائلتها، ربي يقدرها، والطفلة الصغيرة هذه اللي الضحكة متاعها فوالا معناتها ديما ان توكا أميمة متاع توا ديما تلوج على ضحكة هذه وما تحبش نضيعها. ان شاء الله ما تضيعش. هي مع أمي. فوالا بالنسبة لي هذا هو الوطن. بو امبورت وين انت، بو امبورت وين تمشي تقعد والا ما نخليها. ولد خالي هذايا اللي نتمنى له شفاء انيس، اللي بحق انا سي كوم كيقولوا اود على فامي ولا سي ان اوماج ان بتي بو ا ما فامي، خاطر ما حكيتش عليهم في حتى فرصة أخرى. دونك سي اوسي لوكازيون دو بارلي ان بو دو ما فامي. أختي نسرين فوالا. تصويرة هذه الوغ التصويرة هذه أنا واحدة من الناس توجعني برشا خاطرها هي سي ان سوفنير اللي أنا ديما نحب نغزر لها تصويرة راهو معناتها elle me fait beaucoup de معناتها جو souffre نتوجع كل ما نغزر لها تصويرة، أما elle évoque une période de حياتنا أنا وعائلتي اللي مهمة plus ou moins. هذايا عام 93 وقت اللي أمي خرجت من الحبس وحبلة اللي تي انسانت بنسرين أختي هوني بيبي، وخذت عفو تشريعي خاص وقتها، عطاوهم العفو التشريعي في البوكت معناتها لامنيستي انترناسيونال. سي عملت ان دوسيي. Elle était militante, elle était activiste de gauche ou elle était en prison donc معارضة سياسية ودخلت الحبس حبلة وعطاوها العفو باش تخرج من الحبس وتولد لبرا من الحبس، مي بابا قاعد في الحبس. دونك هذه التصويرة اللي الريزوم ان بو سيت بيريود لا. وتصويرة نعرفش ديجا تشوف عين تشوف التعب معناتها بدفع عليها. انت وين نجم نسألك انت وين قعدت في الفترة هي؟ في الفترة هذيك عشت مع جدتي مع ميمة. قعدت مش برشا خاطر أمي شدت الحبس 3 شهور،
دونك في 3 شهور هذوكم قعدت مع ميمة عايشة هي في جابس، فهمت، قعدت معاها. وخالتي ربي يفضلها لي اللي هي في مقام أمي دايوغ راني مادامي قاعدة نقدم هذه مماتي اللي عشت معاها زادة في 3 شهور هذوكم، هي زادة تلهيت بيا وكل. ترجي زادة مرت عمي، فوالا هذوما سي فيزاج لا اللي الو خالتي هي اللي تلهت بيا، هي اللي حلومة يرحمها كيف صديقة العائلة. فوالا هذه فوالا نحب فوالا ان كوتي ان بو انتيم نتاعي نبارطاجي معاكم. هذه خالتي اللي ربي يفضلها اللي في ملهيم أمي. ومقام مامتك ربي يفضلها من الكل. العائل زادة الأصحاب راجلي هذوما اللي سي لا سيكوريتي سي لا بيانفيونس، هذوما الوطن بالنسبة ليا. نجموش معناتها نحكيو على هجرة من غير ما نجبدوا العائلة، خاطر نعرف قداش صعيبة زادة على الناس اللي ونتصور مريم زادة اللي يتنقلوا من بلاصة لبلاصة، واللي يخليوا عباد عزيز عليهم. وكن كما جبدنا على موضوع اللي العباد ما همش أرقام ما همش إحصائيات، راهم الناس هذوما اللي بوتيتر مانيش نخموا فيهم ولا اوني ديغوتي منهم وفدين منهم وكارهينهم في حياتنا. راهم عندهم ألبوم صور، عندهم ألبوم تصاورهم، عندهم عباد عزيز عليهم خليوهم، وراهو ساعات ملغري او يمشيو يخليو قصصهم وحكاياتهم وراهم. بالضبط كيفي انا معناها اللي انا عندي حكاياتي وعندي ناس قراب لي والقصص نتاعي. فوالا دونك ou en évoquant justement la question de voilà donc هذا الالبوم نتاعي. وجبدنا مادام انا في قاعد في التيم تصاور، حبيت نخرج تصويره ماذا بيا ما ننساوهاش. فاتشي وماري هذوما، ومتاكده اللي فما برشا توانسه ميم با سمعوا به الموضوع. انا ديما نقول تخيلوها هذيا فاتشي هي ماري طفله، تخيلوها كان جات جنسيتهم مثلا تونسيه ولا فلسطينيه. انا نتصور اللي ساوغي شونجي بوكو لا دون، ونصورهم اللي معناتها نتصور اللي رانا حكينا عليهم اكثر برشا من اللي حكينا عليهم. ما خذوش فرصتهم، ما حكيناش عليهم اسي. ام وبنتها تلوحوا في الصحراء في 2000 صيف 2023 يظهر لي. رحلوهم بطريقه وحشيه، خرجوهم من دارهم وطيشوهم لا ماكله لا ماء، وخليوهم لين طفله شاحت من الماء وماتت. ودايوغ التصويره هذه انا حاولت نزوميها خاطر معناتها التصويره اللي بارتاجي سور لي ريزو سوسيو بجنبها هما مطيشين في الصحراء ودي كادافر وشايحين من الماء. معناها ماهيش طفله مزيانه برشا، وماهيش كيما الطفل اللي ابيضاني وكشعره كيرلي وحلو، اما خاطر الطفله راه ياسر حلوه. وان شاء الله تصويرتها تقعد في بالنا، خاطر قبل ما تكون مهاجره هذيك انسانه، وذيك ام خايفه على بنتها وكانت تتمنى لها نتصور حاجه اخرى مش الديستان اللي وفات به حياتها الطفله. يعطيك الف صحه على اللوماج هذايا. جي تيلمون ابريسي لو فيت كو تو خاطر سيتي سا هو ليدي في الفكرة لو تريتمون. ماناش دي شيفر، ماناش اون انفورماسيون éphémère qu'on peut banaliser tout simplement, des histoires. Une info journalistique. Ouais. Malheureusement. Juste une info. Juste une info. ماناش une info، ça sont معناها دي في معناها فيكو واحد كل شيء. فهمت؟ ريت انت توجبت تصويره. وانا اخر سؤال، لا dernière question que j'ai pour Maria. Déjà la question elle parle de l'image. L'image, comment l'image peut-elle redonner humanité aux migrants? Fibeli, je pense qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui et que faut pas que ce soit une conversation comme ça, qui batch conversation pour. Je pense que ça doit être comme des petits manifestes. Les tawa, il faut qu'on badlou barsha haja. Je pense que c'est plus le temps des images, c'est plus le temps
il y a un temps qui a disparu. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Tu sais, c'est comme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque chose qui s'est effondré. On avait atteint le degré zéro de l'humanité. Oui. نحن تحت Euh, الصفر. ce qui a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que ça, on ne pouvait pas aller plus loin. Ça, on est allé encore plus loin. Et par ceux qui ont subi le plus loin. Donc tu te dis, c'est pas possible. C'est ça qui est désespérant. Donc les images, c'est fini l'image. Il faut que ce soit les consciences. Et ce que créent les sociétés, c'est de fragmenter chacun dans un espace clos, au lieu de faire un truc général où on est tous ensemble. Tu vois, on nous fragmente pour nous empêcher d'être ensemble, pour nous empêcher de... Voilà. Et je pense que c'est plus le temps des images, c'est le temps peut-être de se réveiller et de commencer à agir. Et comment agir? Je pense que la force, c'est d'être tous ensemble. Il faut absolument qu'on arrive à se fédérer. C'est très, très important. Et il faudrait bien sûr qu'il y ait des personnalités qui savent le faire, qui se mettent en avant. Regarde toutes les personnalités importantes dans l'histoire de l'histoire de la Terre qui ont voulu faire du bien. Ils ont été assassinés. Lumumba, beaucoup de gens comme ça. Par bien sûr ceux qui voulaient continuer à fragmenter le monde. Or nous, pour l'instant, on est des victimes. Et il faudrait qu'on sorte de cet engrenage vicieux. Et je ne sais pas comment faire. Donc c'est pour ça que moi, je suis enfermée chez moi. Je crée des images parce que je me dis, le jour où on moute, نخلي حاجة. Après, on fait ce qu'on veut, les gens feront ce qu'ils veulent avec, mais au moins, j'ai laissé un cri, une colère, un bout de toi. un bout de moi qui dit quelque chose de ce qui m'a entourée. Oui. Vous savez que Carthage n'avait pas fait du tout. Il y avait le choix. C'était ou Rome avec le capitalisme, ou Carthage, qu'on a détruit, bien sûr, parce que qui avait fait le choix du commerce et du partage de la connaissance. Donc malheureusement, Carthage a été détruite et ça aurait été le monde aurait été différent si c'était pas Rome qui avait gagné. Parce que Rome, ça a été la puissance qui écrase et qui domine. Carthage, c'était pas ça. C'est je partage de la connaissance. Je vais à droite, à gauche, je partage du bien contre de la connaissance. Et le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si Carthage n'avait pas été détruite. Oui. Moi, en ce moment, je fais tout un travail sur les Phéniciens à Carthage. Et comme j'en ai marre de sud, nord, nord-sud, fedit, menham, j'ai dit je vais aller en Extrême-Orient. Je vais travailler sur l'Extrême-Orient. Je travaille sur le Japon. Oui. Parce que c'est une culture extraordinaire qui n'a pas renoncé à sa culture traditionnelle, folklorique, qui est dans le bon sens du terme, parce que folklore, ça veut dire la sagesse du peuple, ça ne veut pas dire des trucs de mauvaise qualité. Et donc, je puise là-bas beaucoup de choses. Oui. Regarde, ces grands dessinateurs. Aussi l'imaginaire. Ils un ont imaginaire vif pour faire face à ce monde. Parce qu'ils n'ont pas oublié leurs racines. Or, en Tunisie, je pense qu'avec les périodes coloniales, les trucs comme ça, on a un peu trop oublié nos racines. On a un peu trop cru qu'on était, comme dit Frantz Fanon, voilà, des faux blancs. Hein, c'est un peu ça. Des blancs ratés. On est des blancs ratés. Et on n'est pas des blancs ratés. On est nous-mêmes. Les Iraniens l'ont parfaitement compris. Ils ont un art, c'est les meilleurs en photo, c'est les meilleurs en cinéma, c'est les meilleurs en théâtre, c'est les meilleurs... C'est Mour. Oui. Ils ont une culture extraordinaire. Voilà, donc bon, je les cite parce que je pense qu'il faut aussi parler de l'actualité. C'est important. Oui. On est malades toutes de ce qui se passe. Absolument.
Parce Bien que, sûr, parce que quand il y a des bombes qui tombent, c'est insupportable d'entendre ah, il y a eu quelques personnes qui sont Qui sont décédées. Mais non, décédés. il y a des monuments qui ont été détruits, il y a une culture qui est partie. C'est comme les migrants. On a anéanti des choses comme si c'était rien. On a détruit des tas de gens, on a détruit des tas d'animaux. Je sais pas pourquoi on ne le cite pas, ça aussi. Les hayawanets, ça fait partie de la vie. oui. déjà على ذكر الحيوانات في نفس الإكسبو حيرة فن فما l'œuvre de نجاح زربوط aussi et aussi l'œuvre de عايشة فيلالي وكانوا معناها بجنب بعضهم كي juste un clin هكا d'œil خاطر انت ذكرتني في الحيوانات باسكو سي با موان امبورطون خاطر مش كان الانسان بطبعه هي مهاجر حتى الحيوانات فما حيوانات هي بطبعها مهاجرة معناها في مواسم ولا اللي بحث عن حاجة معينة كل شيء وقتها عايشة الفيلالي في حيرة فن كاسك لافر يتمثل في انه هي خاطر فما تابيسخي والواحد وكل شيء هو فما الإكسبو تخدم على فكرة إنه برشا فنون مع بعضها دوك هي جت قصة الحيوانات من هيك الزرابي عرفت وخليتهم خرجتهم بشكل موازي وزادها هو أوفر مزيان برشا خاطر يوريك فجاجة وقت اللي تهز أنت معناها هو هيك الحيوان تهزه من بلاصته واحد كل شيء اسكو في معناها كيما قلت انت احنا وني با مانيش بمعزل على لاكتواليتي اوني دودون بيان سور que soit la guerre, la migration, et aussi ce que nous sommes en train de faire à la nature. Ça va produire des migrations terribles, ce qui se passe. À la nature. Non, des migrations même. Les gens, ils vont pas rester, même au Liban. Oui. Ça y est, tout le monde la guerre, elle cause la migration. Et aussi, ce qui se passe à la nature, à l'écosystème, aussi cause des migrations. Aujourd'hui, الهجرة المناخية زادة هي شكل من أشكال الهجرة اليوم. وي باسكو العباد ما تلقاش الماء ولا ما تلقاش الماكلة ولا ما تلقاش الغذاء. وي بيان سور العباد تهاجر حتى وقت ياسر جمعية رحمة مسمي روحه مهاجر بيئي. مهاجر بيئي ياسر زرابي لاجئ يسمي روحه لاجئ سامحني لاجئ بالضبط. وقت اللي معناها تغوية وسيلة ليكوسيستيم ما تخليش العبد كما قلت انت واللي ما خليولنيش بلاصة للمكان والوطن كان شوية تصور دي سوفنير دي بو فيزاج خبيوهم هكايا خبيوهم même شوية. les albums de famille sont détruits. Oui. Bien sûr. C'est affreux. في السودان أنا جو كوني دي فامي أنا نسلم عليهم برشا تم عائلات معناها حتى ما خلطوش حتى على ألبوم الصور متاع عائلاتهم يعني نتيجة ما يحدث في السودان. إن شاء الله الناس تحن على بعضها هنا بالحق هذاك شنو نجم نقول بالحق إن شاء الله نرجعوا لرواحنا الساعة يظهر لي الإنسان قبل ما يحب الآخر معناتها ما ينجمش يبدا مش عامل خدمة على روحه وبعد تجي تقول له لازمك تحن ولا تخمم في الآخر ولا يظهر لي لازم برشا خدمة على نفسه على النفس على سوغ برشا خدمة سوغ تصلح برشا حاجات فيك دو تحاول تكون ابيزي تحاول تكون اون توتال هارموني مع حياتك تقبل برشا حاجات كل فرستراسيون تخلق برشا كراهية. واحد يكون ابيزي مع روحه يعرف يخدم روحه شوي من داخل باش ينجم بعد يديفوز كاين لو بيان اوتور دو ني خاطر وهذاك علاش نحنا جبدنا البوم جبدنا العائله بالحق مهم ياسر خدمه العائله حاجه مهمه برشا خاطر العائله هي اللي توريك لي بون فالور دو لا في هي اللي تخليك تكبش في القيم نتاع حياتك معناتها عايشك واي عائله عرفت كيفاش توصل بالحق توصل لي بون فالور خاطر هذاك هو نحكيو على ترانسميسيون نحنا نحكيو بكريك على الصغير راهو صفحه بيضة الصغير معناتها صفحه بيضة وانت شنو تولد. انا بالنسبه لي جو فو ريميرسي الخدمه اللي تخدموها خاطر الفن بالنسبه لي يرمم حتى كي تبدا في فترات انا بيتي غرقت في وسط الهيومن رايتس داتا وغرقت في وسط لي دوسيي دو فيكتيم اي جو مو تروف فريمون معناها عرفت جو تروف با عرفت عباره اون امباس
Parce que la situation des droits de l'homme, à un certain moment, j'ai trouvé sincèrement, où j'ai écrit à propos de ça dans mes journaux personnels ou intimes, كتبت وقت اللي بدأت الحرب متاع الإبادة ولا وفاة الحاجات اللي تصير على الميغراسيون وكل شيء. Je n'arrive plus حتى assimiler les flux d'informations, c'est trop في يكفروا التليفون على الناس الكل. وإحنا ونسكرولي والسواق وكل شيء وترقد بيهم. Et parfois معناها je mets parfois هكا un petit documentaire على الآخر ولا نرجع نقرا على artiste ونشوف الفن ولا نمشي لإكسبو ولا نمشي المسرحية. وأنا اتشرجت فيك تعمل chorégraphie زيادة راهو مش كانش تمثل في المسلسل تعمل رقص معاصر هكا ولا واحد وكل. Et je rentre pas avec des informations, je rentre pas avec plus de souffrance, mais je rentre avec un sentiment, une émotion, un peu d'empathie. Je sais pas حاجة برشا حاجات. Donc هيك علاش أنا وقفت les droits de l'homme. بطلت les droits de l'homme ومشيت باش نعمل هكا البودكاست Les هذا. droits de femme. Les droits de femme c'est toujours mais بطلت le métier معناها ولا الخدمة أصلا تكون معناها c'est mon quotidien. Et mon quotidien c'est le fait de vous rencontrer les femmes artistes et prendre هكا شوية واحد وكل شيء. أما أنا ma conviction c'est que ما لازمش يكون فما إفلات من العقاب. هذيك قاعد مسؤوليتي كصحفية ولا كأكتيفيست إني أنا ما نتمنى إنه في وجه كل هذه الردائع والتمييز واللي صاير معناها المهاجرات والمهاجرين إنه تتوقف شوية الردائع هذيك هذه اللي صايرة كله العنف ولا فيولانس هذه اللي قاعدة السياسة البوليتيك السياسي قاعد يغذي فيها كما قالت مريم. السياسي ما عندوش معنى ما هوش هو هيك الفوندامنتال اللي لازم يقعد نورمالمون لو سافوار فهمت برشا حاجات أخرى هي لازم تقعد. quelque chose à ajouter? Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Et c'est vrai, je m'excuse de parler que en français, mais je pense que c'est pas trop un problème. Parce que d'abord parce que je me rends compte que finalement j'arrive à comprendre et à me faire comprendre et que c'est le principal. Oui. Et que surtout je communique aussi par autre chose qu'un langage universel. Et que la langue c'est juste voilà, et qu'on arrive toujours à se comprendre même si on est en face de quelqu'un qui parle une autre langue. C'est pas le problème, la langue. Absolument. Il faut pas m'en vouloir, c'est pas ma faute. Hein. Non, je parle pas l'anglais, je parle pas l'espagnol, je sais parler que le français et شوية العربي. شوية Voilà.